It's 12 p.m. अस्सलामुअलैकुम सुना फिल्म कश्मीर नेटवर्क तो पहाड़ी खबरां नाल मैं आमाया हारून सब तो पहले अहम खबरां दा खुलासा ईद कुर्बानी दे मौके दा अवाम नास को मुनासिब दावां जानवरां दी खरीदो फरोख्त शहर विच सेहत व सफाई और साफ माहौल को यकीनी बनाने वास्ते बल्दिया बाग जिले इंतजामिया दे तावन और महकमा अमूर हिवानात और महकमा सेहत दे इश्तराक तो मवेशी मंडी दा इफ्तिताह कर दिता गया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख दे कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफी दी क़यादत विच आज़ाद जम्मू कश्मीर दी वादी जहलम विच कंट्रोल लाइन दे करीब पाकिस्तान जिंदाबाद दी रैली निकाली गई। मकबूजा कश्मीर विच कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस सुन तनाज़े कश्मीर दे पुरअमन हल और बीजेपी दी भारतीय हुकूमत दी तरफों खसे गए बुनियादी हकूक दी बहाली आस्ते कश्मीरियां विच इत्तेहाद व इत्तफाक दी जरूरत जोर दिता गया। जेल विच नजरबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह दी ज़ेरे क़यादत डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी सुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दी क़यादत विच अमरीका दा दौरा करने वाले पाकिस्तानी वफ्द दा जोर दिता कि वो अमरीकी हुक्काम तो अपनी मुलाकातां विच हजारों कश्मीरी सियासी नजरबंदां दा मसला उठावे। भारत और दुनिया भर विच मुकीम सिखां सुन अमृतसर विच सिखां दी मुकद्दस तरीन इबादतगाह गोल्डन टेंपल ता भारतीय फौज दे हमले दी 41वीं बरसी मनाई। हुण खबरां दी तफसील। ईद कुर्बानी दे मौके ता अवाम नास को मुनासिब दामान जानवरां दी खरीदो फरोख्त शहर विच सेहत व सफाई और साफ माहौल को यकीनी बनाने वास्ते बल्दिया बाग जिले इंतजामिया दे तावन और महकमा अमूर हिवानात और महकमा सेहत दे इश्तराक तो मवेशी मंडी दा इफ्तिताह कर दिता गया है। तकरीब तो डिप्टी कमिश्नर बाग राजा सदाकत हुसैन सुन आख्या कि यह नहायत खुशाइंद इकदाम है। एक तो इस जगह साइड ता होने की वजह तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुतासर ना हो सी और दूआ पानी दा बेहतरीन इंतजाम मौजूद होने दे नाल खुली जावी है जिता आसानी दे नाल लोग जानवरां दी खरीदो फरोख्त करने वास्ते आ सकते हैं। उन्होंने सुन आख्या कि बाग विच 6 मंडियां इस गर्ज तो लगाई गई ताकि अवाम नास को दुश्वारी दा सामना न होवे। इस मौके पर मेयर म्यूनसिपल कारपोरेशन बाग मेजर रिटायर्ड अब्दुल कयूम बेग सुन आख्या कि शहर और सड़कों तक जानवरों को लाकर फरोख्त करने के बजाय मवेशी मंडी विच आने जुले ताकि खरीदो फरोख्त को दा अमल आसानी होवे जिथा मुकम्मल सेफ्टी और सिक्योरिटी के इंतजामात मौजूद होवन। खिलाफ वर्जी की सूरत विच जानवर जब्तगी दे नाल गिरफ्तारी भी अमल विच लाई जुले। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर विच कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस सुन तनाज़े कश्मीर दे पुरअमन हल और बीजेपी दी भारतीय हुकूमत दी तरफों खसे गए बुनियादी हकूक दी बहाली आस्ते कश्मीरियां विच इत्तेहाद व इत्तफाक दी जरूरत दा जोर दिता गया। सुन एफएम कश्मीर नेटवर्क के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद बिन हास सुन श्रीनगर विच हुर्रियत रहनुमाओं के इजलास के बाद जारी करदा एक बयान में आख्या है कि कश्मीर एक सियासी तनाज़ा है। इसको अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी और आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तेसवाब राय के जरिए हल करने की जरूरत है। हुर्रियत तर्जमान सुन कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हालिया बयान को सराहते वेले उन्होंने हौसला अफजा और हुर्रियत पसंद कश्मीरी अवाम वास्ते उम्मीद दी किरण करार दिता है। दरिया इस्लाम सिविल सोसाइटी के अरकान सुन श्रीनगर विच मुनक्कदा एक इजलास विच कश्मीरी रहनुमा सियासी रहनुमा और कारकुनां दी मुसलसल नजरबंदी की मजम्मत की थी और इंसानी हकूक की तंजीमां तो अपील की थी है कि वो इसका फौरी नोटिस करन। उन्होंने आख्या कि अमन दा वाहिद हल अमल रास्ता मुज़ाकरात हैं। जेल विच नजरबंद सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह दी ज़ेरे क़यादत डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी सुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दी क़यादत विच अमरीका दा दौरा करने वाले पाकिस्तानी वफ्द जोर दिता कि वो अमरीकी हुकाम तो अपनी मुलाकातां विच हजारां कश्मीरी नजरबंदां दा मसला उठावन। डीएफपी सुन वफ्द ना एक खत विच कैद तन्हाई और कानूनी हकूक तो महरूमी समेत कश्मीरी नजरबंदा को दरपेश मसाइल को उजागर किया है। अमरीका विच मुकीम कश्मीरियां और पाकिस्तानी सियासी जमातां दे नुमाइंदगान सुन
واشنگٹن وائٹ ہاؤس کے باہر ایک ریلی کٹی جس میں مسئلہ کشمیر کا سالسی کی پیشکش کرنے تا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیتا. شرکا سن پاک بھارت کشیدگی کو کم کرنے وچ صدر ٹرمپ کے کردار کی تعریف کی تھی. بارش کے باوجود شرکا سن ریلی وچ شرکت کی تھی اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق تنازع کشمیر کو حل کرنے کا مطالبہ کیتا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی دی قیادت وچ آزاد جموں کشمیر دی وادی جہلم وچ کنٹرول لائن دے قریب پاکستان زندہ باد ریلی کٹی گئی جس ریلی دے شرکا سن مقبوضہ کشمیر دی آزادی اور پاکستان دے نال الحاق واسطے اپنے عزم دا اعادہ کیتا ہے. بھارت اور دنیا بھر وچ مقیم سکھاں سن امرتسر وچ سکھاں دی مقدس ترین عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل دا بھارتی فوج دے حملے دی 41ویں برسی منائی ہے. یہ حملہ جس دا نام آپریشن بلو سٹار رکھا گیا سکھ برادری دے خلاف بھارتی ریاستی دہشت گردی دی واضح مثال ہے. بھارتی فوج سن 1984 وچ 2 اور 10 جون دے درمیان ٹینکاں اور توپ خانے دی مدد تو زائرین سمیت ہزاروں سکھاں دا قتل عام کیتا اور گولڈن ٹیمپل کو ملبے دا ڈھیر بنا دیتا. 4 دہائیاں تو زائد عرصے گزر جانے دے باوجود سکھ برادری اج بھی انصاف کا مطالبہ کر رہی ہے. علیحدہ وطن خالصتان دے حصول واسطے جدوجہد جاری رکھنے واسطے پرعزم ہیں. اور موسم دی صورتحال مظفر آباد اور گرد و نواح وچ گزشتہ رات بارش کی وجہ تو موسم خوشگوار ہو گیا ہے. گرمی دی شدت وچ کمی آ گئی ہے. وادی نیلم وادی علیپا وچ بھی بارش کی وجہ تو موسم خوشگوار اور سردی دی لہر وچ اضافہ ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ایک روز تک آزاد کشمیر وچ بارش دی پیش گوئی کر دیتی گئی ہے. اس دے نال اج دیاں خبراں ختم ہوئی. آسا کو دیو اجازت. اللہ